कब्रिस्तानों को छीनकर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। कल ये बोल देंगे चौक की मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये गवर्नमेंट की। তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আজকে যে ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি, এমআইএম চিফ আসাদুদ্দিন ওয়াইসিজির একটা স্পিচ সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হচ্ছে। তো চলুন ভিডিওটা দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিও দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে व्हाट्सएप फेसबुके शेयर कर दिबेन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो और अपने ईमान को मजबूत करो। और ईमान कैसे मजबूत होता है? सच्चाई को अपनाओ, गुनाहों से परहेज करो, दीन को सीखो उलमाए कराम के पैरों के पास बैठकर। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। তো বন্ধুরা যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দেবেন।